बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी मेरे बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि छाइयों के बारे में बताएं। तो देखें, छाइयाँ इतनी बड़ी ये अलामत नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि इसका इलाज बहुत मुश्किल बना दिया गया है और बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल करने के बावजूद इसी तरह बाज़ सूरतों में खीरे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं या चेहरे पे रखे जाते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर हर्बा इस्तेमाल करने के बावजूद जो है छाई क्यों नहीं ठीक होती। तो देखें, जब तक उसके असल सबब को दूर नहीं किया जा सकता है तो इलाज की सूरत कभी मुमकिन नहीं हो सकती। ये मैं हर वीडियो में यही कहा करता हूँ कि जब तक तशख़ीस नहीं होगी तो तजवीज़ क्या होगी। तो आज हम जो है पैथोलॉजी देखेंगे माहियत के, छाइयाँ कैसे बनती हैं, ये क्यों हो जाती हैं, किस वजह से होती हैं। ये मैं हर वीडियो में अपनी ये बात बताया करता हूँ कि जो हमारा खून है वो कम्बिनेशन है, यानी कि मिल के बना है बलगम, सुदा और सफ़रा से। तो जितने हमारी बॉडी के अंदर अज़ा होते हैं ये उनकी ग़िज़ा बनता है। तो जो बलगम होता है उसको हम तिब में तर सर्द कहते हैं, और ये जो सुदा होता है इसको एसिड भी कहते हैं, इसको तेज़ाबियत भी सादा ज़ुबान में कहते हैं। तो इसका जो मिजाज होता है सर्द खुश्क होता है, और जो सफ़रा होता है बाइल जिसे कहते हैं वो गर्म खुश्क होता है। तो इसको जब अरकान से हम तशबीह देते हैं तो जो बलगम होती है उसको हम पानी कह देते हैं कि ये पानी है। इसी तरह जो सुदा है उसको हम गैसेस कह देते हैं। इसी तरह जो सफ़रा है उसको हम आग से तशबीह देते हैं। तो देखें, जब भी ये सुदा जो है, जो सर्द खुश्क है, ये गैसेस है, तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये गैसेस की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज़ जो बिल्कुल अरूक़ शारिया कहते हैं कि बाल के बारीक बराबर होती हैं ये, तो जब उन पे दबाव पड़ता है इस गैसेस की वजह से, जैसे गुब्बारे में गैस बढ़ती है तो वो फट जाता है, इसी तरह जो है कैपिलरीज़ फटना शुरू हो जाती हैं। यही जब सुदा बढ़ता है तो नाक की जब कैपिलरीज़ फटती हैं तो नक्सीर आना शुरू हो जाती हैं। अगर बवासीर की सूरत में कैपिलरीज़ फट जाती हैं तो ये जो है इससे कैपिलरीज़ फट जाती हैं, और इसका मिजाज जो होता है वो सर्द खुश्क होता है। छाइयों के अंदर क्या होता है कि जो चेहरे वाली स्किन होती है, जल्द होती है, या पूरी बॉडी पे बाज़ सूरतों में निकल आती हैं। तो जहाँ जहाँ कैपिलरीज़, क्योंकि ये कैपिलरीज़ का जाल बिछा हुआ है, तो जब भी कैपिलरीज़ फटती है तो वहाँ से जो है वो खून का ऐसे धब्बा लग जाता है, क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। ये कानून फितरत है कि सर्दी खुश्की से हर चीज़ जो मुंजमद होती है जम जाती है, चाहे वो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स बर्फ़ की सूरत हो, या हम पानी फ्रीज़र में जब जमाते हैं तो सर्दी खुश्की जब उस पर अमल करती है तो वो बर्फ़ बन जाती है। इसी तरह जब ये कैपिलरीज़ फटती हैं, खून का वहाँ पे डॉट लगता है और सर्दी खुश्की अमल करती है तो वो छाई की सूरत बन जाती है, और बनते 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 ऐसे पूरा बाज़ सूरतों में चेहरा भर जाता है। अगर इसका आप प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि जब बड़े बड़े वो तिल की भी यही सूरत होती है या छाई की भी, तो जब उसको निकालेंगे तो वो जमा हुआ खून निकलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो भी, तो वो जब उसका असल सबब नहीं दूर हो सकता है तो छाइयों का इलाज कैसे दूर हो सकता है। तो ये सुदा जो है ये क्यों बढ़ता है। देखें, इसका मिजाज जो है सर्द खुश्क। ऐसी फ़ीमेल्स जो ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करती हैं, इसी तरह छाइयों में जो सबसे बड़ी गलती की जाती है कि अक्सर देखा गया कि इसके लिए कहा जाता है कि जूसेस इस्तेमाल करें, ख़ासकर गाजर का जूस, इसी तरह ठंडे जूसेस पिलाए जाते हैं। तो देखें, आज तक ना इससे इलाज हुआ है तो ना होगा, क्योंकि ये उसका इलाज की सूरत बन ही नहीं सकती। तो ठंडे जूसेस का इस्तेमाल करना, इसी तरह जो ठंडी सब्ज़ियां जैसे जिनमें लेस पाई जाए, जैसे अरवी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, ऐसी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसके साथ खुश्की भी है, और एसिडिक ग़िज़ा जैसे इस्तेमाल की जाए, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना, चिकन का जो है वो रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, अंडा का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, और जितनी भी तुर्श चीज़ें होती है जैसे अचार, सिरका, सूप, दही भल्ले, क्योंकि ये फ़ीमेल्स ज़्यादा खाती हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर, या माल्टा, जिस चीज़ के अंदर तुर्शी पाई जाएगी, खटास, ये सुदा, तेज़ाबियत, एसिडिटी बढ़ती है उससे। तो इसकी वजह से खून के अंदर गैसेस जो है वो रुकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज़ है वो फटना शुरू हो जाती है, और जब फटती है फिर खून वहाँ पे मुंजमद हो जाता है। तो देखें,
جتنی بھی میں نے یہ اصل اس کے کاز بتا دیے ہیں، یہ جتنی میں نے غذا بتائی ہے اب یہ بالکل بند کر دی جائے اور کھانے پینے میں گرم غذا شروع کی جائے، جیسے کریلے، بینگن، میتھی، چونگا، ساگ، اسی طرح جو ہے سیاہ چنے۔ اگر گوشت پسند کرتی ہیں تو دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کریں۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی ہے چمچ کا چوتھائی حصہ، جنگلی پودینہ آپ آدھی چمچ لے لیں اور دار چینی کا 2 انچ کا ٹکڑا لے لیں۔ اس کا قہوہ جو ہے ہر 3 گھنٹے کے بعد دن میں 4 دفعہ گڑ یا چینی سے میٹھا کر کے استعمال کریں، اور جو میں نے غذا بتائی ہے صرف یہ والی غذا استعمال کی جائے۔ انشاءاللہ جو ہے آپ اس کو لگاتار 21 دن، مہینہ، کیونکہ یہ ڈیفر کرتا ہے، مریض کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض کو جو ہے وہ کیونکہ طب کے اندر یا کسی بھی شعبہ علاج میں اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ آپ کو شفا مل جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد چھائیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں جب تک کہ یہ بالکل ختم نہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ ماہیت ہے، جب تک اس کے اصل سبب کو دور نہیں کیا جائے گا تو چھائیوں کا علاج کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دیکھیں یہ جو صداع ہوتا ہے یہ خشکی پیدا کرتا ہے، خشک ہوتا ہے، کیونکہ سردی خشکی سے خشکی بڑھتی ہے، جیسے سردیوں میں خشکی بڑھ جایا کرتی ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ہونٹ اور ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اور بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے، تو صداع سے خشکی بڑھتی ہے۔ اگر سکن ڈرائی ہو ایسی صورت میں ناریل وغیرہ یا اصل زیتون مل جائے، ورنہ بورجیز کا جو ہے ایکسٹرا ورجن جو ملتا ہے اولیو آئل، یہ لے لیا جائے اور رات کو تھوڑا سا لگا کے سکن کو لگا لیا جائے، انشاءاللہ اس سے جلد کی خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ اس طرح اس کی علاج کی صورت ممکن ہو سکتی ہے، تو یہ استعمال کریں۔ اس کا باقاعدہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کا کوئی نسخہ یا علاج بتائیں۔ میں نے نسخوں کے بارے میں جو ہے وہ پہلے سے ویڈیوز یہ بتا چکا ہوں کہ میں نسخہ کیوں نہیں بتاتا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، وہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ لیکن کوئی بھی اگر میل ہے یا فیمیل ہے، اگر وہ مجھے کال بھی کر سکتا ہے، اپنی ساری ہسٹری بتائے، اپنا پروفیشن بتائے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، کیا اس کو ساتھ کوئی اور امراض و علامات تو نہیں ہے، تو جب کسی نتیجے پہ پھر ہی جا کے پہنچا جا سکتا ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں تو ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں، میں پریفر کرتا ہوں کہ جو فزیکلی جو خود جا کے اپنے معالج کو چیک کروائیں، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی ہے اس پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔